جی السلام علیکم. اب آ رہی بچوں آپ کو آواز؟ جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ ویڈیو سٹارٹ ہوگی بچوں؟ چلے ٹھیک ہے، لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. آج کا ہمارا لیکچر ہے سورہ الصف. آج ہم سورہ صف پڑھیں گے. آپ کے کورس سلیبس جو مجھے دیا گیا ہے اس کا حصہ ہے. سورہ صف کی 14 آیات سلیبس کا حصہ ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ آپ کو جس طریقے سے لیکچر آج ڈیلیور ہوگا آپ کو سورہ صف بھی آئے گی، اور سورہ صف کے اندر جو مضامین ہے اس کے بارے میں بھی پتہ چلے گا. بہت آسان صورت ہے، اس کے مضامین بہت ہی زیادہ آسان ہیں، کوئی کمپلیکیٹڈ بات اس میں نہیں ہے. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اپنے کاپی نوٹس لے لیں، اور امید ہے آپ باوضو بیٹھے ہوں گے. قرآن پاک کا لیکچر ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے دن ہی کہا تھا کہ آپ باوضو ہو کے بیٹھیا کریں جب لیکچر ہو اسلامیات کا. جی مین جو ٹاپک ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ چند ایک مین ٹاپکس جو اس کے اندر ہم پڑھیں گے. اندر آپ کو پہلے کنسیپٹ کلیئر کر دوں. سورہ صف کا معنی کیا ہے؟ صف اس لیے سورت کا نام رکھا گیا کہ اس کے اندر ایک صف کا بیان ہوا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے ایک صف بناتے ہیں. جماعت ایک صف بندی جو ہوتی ہے، سب بستہ ہو کر یکجان ہو کر اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور لوگوں کی بھلائی کے لیے لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. جو ایسے کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی یہ صفت بیان کرتا ہے. تو اس صورت کے اندر وہ صفات بیان کی گئی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. تو ان کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام جو ہے نا وہ صف تجویز فرمایا ہے. اس صورت کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ صف رکھا ہے. صف مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے، مطلب ایمان تو لے آئے لیکن اس کے اندر اخلاص بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارنا. اس صورت کے جو مین ٹاپکس ہیں، جو ہیڈنگ، جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں: مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جان لڑانے پر ابھارنا. ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، ان لوگوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. اس صورت کے اندر ضعیف الایمان کہتے ہیں کہ جن کا ایمان کمزور ہو، اور دوسرا جو بات ہے جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے. ان کو اگر ہم ان کے لیے ایک لفظ استعمال کریں تو منافق ایک لفظ استعمال ہو سکتا ہے. ان کا بھی ذکر اس کے اندر ہے. منافق کی کیٹیگری تھوڑی سی ان سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو یہ ہے کہ وہ ان کا ایمان مضبوط نہیں تھے، وہ کبھی بھی ایمان سے منحرف ہو سکتے تھے. تو ان لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اور وہ ہوئے بھی. جنگی حالات میں انہوں نے جب سامنے سے دوسری قوم کو فوج کو دیکھا اور ان کے اندر بغض تھا مسلمانوں کے خلاف، لیکن اسلام تو لے آئے تھے بظاہر، لیکن مسلمانوں کے خلاف ان کے اندر وہ بغض تھا. تو وہ ان کی صف بندی کو توڑتے ہوئے ان سے علیحدہ ہو گئے مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی اس سورت مبارکہ میں کیا ہے کہ جو جنہوں نے صف بنائی وہ بھی، اور جو ضعیف الایمان تھے ان لوگوں کا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اپنے رسول اور اپنے دین کے ساتھ تمہاری روش وہ نہ ہونی چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل نے اختیار کی تھی. اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کو مثالیں دے کر بھی بتاتا ہے کہ جس طرح سے یہ دیکھو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی بنی اسرائیل نے یہ کیا تھا، تم کم از کم اس طرح سے نہ کرنا. ابھی ہم پڑھیں گے وہ کیا کیا باتیں ہیں
क्या क्या इशारात अल्लाह ताला ने क्या क्या मिसालें दी हैं आगे इंशाल्लाह। हाँ, और मेन चीज़ जो इसमें शुरू जहाँ से सूरत होती है वो अल्लाह की तस्बीह से शुरू होती है। तो अल्लाह खुदा की तस्बीह और तकदीस इस सूरत का ये भी मकसद है कि अल्लाह ताला की ही तस्बीह है जो कायनात में आसमान और ज़मीन में जो भी मखलूक़ात हैं वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं। सूरत का शुरू जो है ना वो इस सूरह मुबारक का पहली आयत जो है वो अल्लाह की तस्बीह और तकदीस के बारे में है। फिर गुफ्तार और किरदार में मुताबकत ना रखने वालों की सरजंश, हमने भी बहुत ऐसे भी आज भी मतलब लोग ऐसे पाए जाते हैं कि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो उन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कुछ इरशाद फरमाया है, कुछ अहकामात फरमाए हैं जो हम इस सूरह मुबारक में पढ़ेंगे। गुफ्तार और किरदार में मुताबकत ना रखने वालों की सरजंश। अच्छा, दीन खुदा की कामयाबी, अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक में एक आयत नाज़िल की, बहुत मशहूर आयत है, वो अमूमन पेपर में आ भी जाती है, एग्जाम में आ जाती है, हम पढ़ेंगे भी आगे इंशाअल्लाह ताला कि अल्लाह ताला ने इसमें ये सूरत जब नाज़िल होती है तो इस सूरह मुबारक में अल्लाह ताला ने एक आयत नाज़िल की जिसमें अल्लाह ताला ने बशारत दे दी कि अनकरीब ये दीन जो है ना वो गालिब होकर रहेगा। अगला पॉइंट, इस दीन को रोकने वालों की कोशिशों का बिला समर रहना। बिला समर यानी कि उनको कोई फ़ायदा हासिल ना होना। जिन्होंने इस दीन को रोकना चाहा, इसको बंद करना चाहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग को बंद करना चाहा, तो उन लोगों को बेफ़ायदा रहना पड़ा, मुंह की खानी पड़ी। अगला पॉइंट, जान और माल से जहाद करने वालों की हौसला अफजाई, जो मैंने पहले बात की है पिछले वाली स्लाइड में कि अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ने वालों की अल्लाह ताला ने हौसला अफजाई की है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया है। अच्छा जी, मूसा की अपनी कौम की तरफ से पहुंचने वाली अजियतों की शिकायत, ये भी इस इन्हीं आयात के अंदर, ये टॉपिक मैंने आपको ये हेडिस बनाई है। ये वो टॉपिक्स हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर इनमें से कोई आयत आ जाती है तो कोई हर एक आयत इनके साथ कोरिलेट करती है, उन्हीं आयत का तर्जुमा तो हम कर ही लेंगे, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम तशरीह करें तो हमें फिर वो ज़रूरत पड़ती है कि हम इसके हेडिंग्स बनाएं, टॉपिक्स बनाएं इसके अंदर। तो ये सारे आपके जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बनाए हैं, जो भी आयत आपके अगर पेपर में आ जाती है तो ये वाली जो हेडिंग्स आपको दी हैं ये आपके टॉपिक्स बनाने में आपकी मदद करेंगे। ये भी साथ साथ आप लिखते जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम की तरफ से पहुंचने वाली अजियतों की शिकायत। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकायत की थी अपनी कौम को कि तुम मुझे अजियत क्यों देते हो, तुम जानते भी हो कि मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और खुली निशानी लेकर आपके पास आई हूँ, और तुमने देखा भी मैंने फिरौन के साथ क्या किया है, और अल्लाह ताला ने फिरौन के साथ क्या किया है और मुझे किस तरह से कामयाब अल्लाह ताला ने किया। फिर हम जैसे वो समुंदर से अल्लाह ताला ने हमें निकाला और हम यहाँ पे पहुँचे हैं मैदान में, तो फिर अल्लाह ताला से मेरा हम कलाम होना, ये सारी निशानियाँ तुम्हारे पास, तुम्हें पता भी है कि मैं अल्लाह ताला का खास बंदा, फिर भी तुम मुझे अजियत क्यों देते हो, तकलीफ क्यों देते हो। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम ने शिकायत भी की है, वो बातें भी इस सूरत मुबारक का आयात का हिस्सा है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम का बनी इसराइल को नबूवत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत देना। सूरह मुबारक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वो बात, वो कलाम जो उन्होंने अपनी कौम के साथ बनी इसराइल को किया कि मैं अपने बाद एक नबी जिनका नाम अहमद होगा उनकी बशारत देता हूँ। तो ये वाज़िह एक दलील है कि नबी अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने से पहले ही अल्लाह ताला ने चर्चा कर दिया था नबी अलैहिस्सलाम का। गनी साहब, इसका ना चार्जिंग ख़त्म हो रहा है, तो वो आईटी वालों से चार्जर डेल वालों का मोबाइल उनके पास है नहीं है, मैंने बैग में देखा, मैं बड़ा माजरत खां हूँ आपसे कि मेरे आज मैं भूल गया, उनके पास है वैसे चार्जर। आपने भी नहीं देख रहे, हाँ अगर वो भी होता तो चलो कम से कम साथ लग जाता। मैंने ऑनलाइन हुआ तो अभी इसके ऊपर वो आया ना बैटरी लो, मैंने देखा नीचे देख मिल जाए तो, एंड आई है बैटरी। अच्छा जी, सॉरी बच्चों।
عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی تھی کہ آپ کے بعد جو نبی آئیں گے وہ احمد ہوں گے، پراپر ایک نام لکھا ہوا ہے قرآن پاک کے اندر. ٹھیک ہے آگے جی. معجزات کا لانا اور ان پر سحر کی تہمت. انبیاء کرام علیہ السلام کی بات ہوتی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ جب پہلے قوم کہتی ہے کہ اگر آپ نبی ہو ہمیں معجزہ دکھاؤ، کوئی ایسی چیز جو ہماری عقل کو عاجز کر دے. ہم ایسی چیز معجزہ اسی کو کہتے ہیں کہ جو عقل کو عاجز کر دے. نیدا نے پوچھا ہے سر آپ نے کون سی امپورٹنٹ آیات بتائی تھی؟ ابھی بتائیں گے، ابھی تو ہم نے پڑھی نہیں آیات، آپ کو ساتھ ساتھ بتا دوں گا. ابھی آپ سر فوکس کریں ہمارے جو میں نے ہیڈنگز یہ بنائی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اس کے اوپر توجہ کریں، اور آپ کا بیک گراؤنڈ اس سورہ مبارکہ جو میں آپ کو وہ سمجھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں کنسیپٹ بیٹھ جائے، تاکہ آپ کو بڑے آسان طریقے اچھے طریقے سے میں نہ کروں، آپ خود ہی ترجمہ کرنا شروع کر دیں. بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہو تو انشاءاللہ، اور جس طرح سے میں نے آپ کو ترجمہ مطلب ٹرانسلیشن کروا رہا ہوں تو بیک گراؤنڈ بھی آپ کو پتا ہو اور ساتھ ترجمہ بھی آ جائے تو آپ تو بہت سارے اس کے اندر ٹاپکس بناتے ہیں. تشریح اگر آ جاتی ہے قرآن پاک کی کرنی ہے یاد کی تو آپ بے انتہا ٹاپکس بنا سکتے ہیں. آپ کو ترجمہ آتا ہو، بیک گراؤنڈ آتی ہو، بات ترجمہ ہی نہیں آتا، یہ پتہ نہیں کون سی آیت ہے، تو پھر اس وقت آپ زیادہ پریشان ہوتے ہیں پیپر کے اندر بیٹھ کر. لیکن میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو اس طرح سے قرآن پاک کو پڑھانا سکھانا کہ اپنی میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں. آپ کو کم از کم قرآن آ جائے کہ ہے کیا چیز، تو مینا کی طرح رٹنا نہ ہو، بلکہ آپ کو آپ کے سامنے بھی کبھی پڑھا جائے، آپ سوئے اٹھیں تو قرآن پاک کی تلاوت، ٹیلی ویژن میں بعض دفعہ لگی ہوتی ہے یا کہیں چینلز پہ لگی ہوتی ہیں، ریڈیو پہ آپ سن رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کم از کم سمجھ آ رہی ہو کہ کیا کہا جا رہا ہے. آپ کے سامنے آیات آ جائے قرآن پاک کی، آپ اس کے اندر سے اس کا مصدر نکال لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے. بہت ہی آسان طریقہ ہے. اچھا جی، اچھا بات ہو رہی ہے معجزات کا لانا. نبی اکرم علیہ السلام سے قوم نے پہلے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں، ہم سے مختلف ہے تو ہمارے جیسے ہی انسان ہی ہے، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اس ایک ذات کا تعلق آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو ساتھ میسج بھیجتی ہے، آپ کو اس کے ساتھ کلام کرتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے، تو کوئی ایسی چیز کریں، ایسا ایک کام کریں، ایسی بات کریں جو معجزہ ہو، جو ہماری عقل کو عاجز کر دے. قوم یہ انبیاء کرام کو کہتی رہی ہے، ہر قوم نے کہا ہے. تو جب وہ معجزہ نبی دکھاتا ہے پھر اچھا اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو یہ لو، اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ایک معجزہ ہے. بہت سارے معجزات ہمیں آپ کو پتہ ہی ہے، قرآن پاک کے اندر اس کے حوالے بھی ہیں اور تورات انجیل میں بھی بڑی پڑی ہے معجزات سے. تو پھر قوم نے کیا کیا، ان پر سحر کی تہمت لگا دی کہ یہ نہیں، یہ تو کھلا جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اصحا پھینکا اور اپنے جادوگروں کے جواب میں فرعون کے دربار میں جادوگر سارے اکٹھے کیے، انہوں نے اپنا جادو پھینکا، رسیے پھینکے، وہ سارے سانپ بن گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف چلنا شروع ہو گئے سانپ. اب موسیٰ علیہ السلام تو ڈر گئے پہلے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ڈرو نہیں، تمہارے پاس ہاتھ میں کیا ہونا ہے، کیا کہا ازدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھینکو اس کو. جب وہ سوری میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یعنی میرے ہاتھ میں تو لاٹھی ہے، ایک عصا ہے جس سے میں چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو پھینکو ان کے آگے، ان سانپوں کے آگے. وہ پھینک دیا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا. لوگوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. پھر جادو کی تہمتیں لگانا شروع کر دی. پہلے معجزہ مانگتے تھے، پھر جادو، جب معجزہ آ گیا تو پھر کہتے یہ تو جادو ہے. اچھا یہ بھی اس ذکر اس قرآن پاک سورت کے حوالے سے، اس سورت کا ٹاپکس کا حصہ ہیں، ہم پڑھیں گے. بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں اس کے اندر. اچھا پھر حواریوں سے، حضرت حواری کہتے ہیں جو جس طرح سے ہم صحابی کہتے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل ایمان دوست تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ ایمان لائے، وہ صحابی ہو گئے. حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے ساتھی جو تھے، آپ کے جو دوست تھے جو ایمان لے تھے، ان کو حواری کہا جاتا ہے. حواریوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو، حضرت السلام نے اس خاص معاملے میں ان سے گفتگو کی، ہم پڑھیں گے ابھی آگے. وہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے بعض افراد کے ایمان اور بعض کے کفر کا ذکر. پھر بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے تو ایمان لیا اور بعض جنہوں نے انہوں نے کفر کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر اس کے اندر کر دیا ہے کہ تمہارے سامنے جب بہاکے لے کر آئے عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی تو بعض تو افراد نے ایمان لے آئے، وہ تو مان گئے اس کو، اور بعض جو ہے انہوں نے انکار کر دیا. لیکن یہ ایسا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے اس بات کو. چلے جی شروع کرتے ہیں سورہ صف کی آیات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں آپ کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ قرآن پاک شروع کرنے لگے ہیں ہم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے
बच्चा आपको आवाज आ रही, बस एक दफा मुझे रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कोई बच्चा। शुक्र है, ठीक है। लुबैना, शानजा, तौसीफ हुसैन, शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान रहम वाला है। सब्बाहा लिल्लाह, सब्बाहा सब्बाहा या तस्बीह की, अगर इसको हम मायना अगर इसका लें तर्जमा तो हम ये नहीं कह सकते कि तस्बीह करते हैं, ता है, ती है, ते है वाले, ये बात हम नहीं कहते, क्योंकि जिस अगर इसके पहले सब्बाहा से पहले ये आ जाए, या आ जाए या ता आ जाए, तो वो फिर उसका तर्जमा ता है, ती है, ते है में करते हैं। तो ये सब्बाहा है, इसका माना लफ्जी तौर पर ये बनता है कि तस्बीह की। तो लेकिन आगे बात आ रही है लिल्लाह, अल्लाह का लफ्ज है, उससे पहले लाम है, लिल्लाह। लाम जो है उसका मायना क्या है, मैंने आपको बताया हुआ बच्चों, कोई बताए जल्दी से। अब छोड़ दें आप, को मुझे पता आवाज आ रही है, जी सर, जी सर, जी सर। ये बताएं लिल्लाह, जो पहली अल्लाह से पहले जो लाम लगी है तो उसका मायना क्या है। मैंने आपको बताया था लाम का माना, नहीं मैं गलत, और को बताया जल्दी से। लिल्लाह लाम का माना नहीं, वो लाम अलिफ ला का माना नहीं होता है। लुबैना, तौसीफ की, नहीं तौसीफ आप भी गलत कह रहे हैं। मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से बड़ी दफा बताया हुआ, बार बार बताया है, लाम अगर पहले आ जाए, ये लाम अलिफ ला नहीं है, सिर्फ लाम है। इसका माना क्या है, भूल जाते हैं आप लोग, मुझे ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। ला, वो लाम अलिफ ला है लुबैना, लाम अलिफ ला नहीं में के माना में आता है, ये लाम अलिफ ला नहीं है, ये सिर्फ लाम है, लाम है खाली। नहीं अभी नहीं है, 8 मिनट का वो बता रहा है, कम है। लेकिन वो भी कह रही है कि हर मॉडल का चेंज ये वो उनके पास है। वो मैं मतलब पहले भी लॉकडाउन से पहले मैं मतलब कॉलेज में ही होता था, तो उस वक्त बैठ के उनसे लेकर लगाता था मैं चार्जर। आप खुद बात कर ले, शायद उन्हें पता चल जाए कि आपके लैपटॉप का, या तो उनके किसी को भेज के जो भी है वो दे दे, हम साथ अटैच कर दें। चार्ज नहीं करेगा लेकिन अटैच तो हो जाएगा ना साथ। नहीं सर, वो अटैच हो गया तो फिर चार्ज करेगा। नहीं उनके पास ऐसा भी मतलब है, एचपी वाले चार्जर अगर कोई है आपके पास भी या किसी के पास इधर भी, तो अटैच इसके साथ हो जाता है, वो चार्ज नहीं करता लेकिन वो कनेक्ट रहता है, कनेक्ट रहता है। फिर मैं इधर एचपी का दे देता हूं, एचपी का अगर है तो वो देख लेते हैं, इंशाल्लाह उम्मीद हम हो जाएगा। यस, अक्सा के लिए, अक्सा ने को सही कहा है, के लिए और हाँ बिल्कुल, लुबैना बतूल के लिए, शाबाश। फॉर, FOR, फॉर इंग्लिश में फॉर कहते हैं और उर्दू में कहते हैं के लिए। सब्बाह लिल्लाह, अल्लाह के लिए। लाम जो लफ्ज़ से पहले सबसे पहले लाम आ जाए तो उसका मायना है के लिए। लाम मैंने आपको बताया था के लिए के मायना में भी आता है, और लाम ताकीद के लिए भी आता है। किसी चीज़ को जोर दिया जा रहा हो, किसी काम के लिए जोर दिया जा रहा हो, ताकीद की जा रही हो, तो उसके पहले भी नाम लाम आता है, वो असल लफ्ज़ का हिस्सा नहीं होता लाम, ठीक है। तो लिल्लाह अल्लाह के लिए, तस्बीह सब्बाह तस्बीह की, लिल्लाह अल्लाह के लिए। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ी मायना है। अगर इसका हम मुहावरतन इसका सेंटेंस के तौर पर अगर तर्जुमा करेंगे तो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह के लिए तस्बीह बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। माँ फी समावात, माँ जो फी में समावात आसमानों, असमा वाहिद है और समावात जो है ये जमा है। फी समावात आसमानों में, वमा और जो फील अर्थ जो जमीन में है, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह की तस्बीह करते हैं। ठीक है, समझ आ गई, बड़ी आसान सी है। वहुवल अजीजुल हकीम, वाहुवा और वो है अजीज इज्जत वाला,
अजीज, इसका मजदर क्या है अजीज का? इसका मजदर है, इसका मजदर बनता है आइन जे के ऊपर जज्म है, मतलब डबल जे इसके अंदर है, डबल जे। अजीज, इज्जो, इज्जो, व तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। समझ आई मेरी आयत की इसका माना क्या है? ये तो छोटा है हो गया तो नहीं, ये वाला तो नहीं लगना इसमें, ये तो बहुत छोटा है। यहाँ पे सिर्फ एक ही है। ये एचपी का एक दूसरा भी होता है, वो इसके वाला चलिए सर, मैं देख लेता हूँ। ऊपर एक मेरे के पास भी HP शायद हो लग जाए। लुबैना बतूल सर, फिर यहाँ पे करते हैं क्यों है। देखें, जब हम किसी लैंग्वेज का की ट्रांसलेशन किसी दूसरी लैंग्वेज में हम करते हैं, तो हम उसको एज इट इज वैसा बयान नहीं कर सकते दूसरी लैंग्वेज के अंदर। हमें उसको बा मुहावरा तन ही लेना पड़ता है कि इसमें कहा क्या जा रहा है। वो हो गया अपन
चलिए बच्चों थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई थी। जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज़ तस्वीर दोबारा आ गई है? वीडियो लैपटॉप ऑफ हो गया था, चार्जर अटैच किया दोबारा से। रिस्पॉन्स क्या दीजिएगा। आप हैं बच्चों यहाँ पे? लेक्चर स्टार्ट हो गया दोबारा से। थोड़ा सा 2-3 मिनट का इंटरप्शन आया था। तस्वीर नहीं आ रही, इनका टर्न ऑफ। चलिए वो भी आ जाएगी, तस्वीर आती तो आ जाएगी। लेक्चर ही स्टार्ट करते हैं साथ साथ। अच्छा जी, सब्बाह लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह की तस्बीह करते हैं जो कुछ ज़मीन में है, जो आसमानों में है। वाहुवा, और वो है अजीज़। अजीज़ का मैं बात कर रहा था। अजीज़ का माना है जैसे हम इसका जो मज़दर है ना अजीज़ का, वो है आइन और डबल जे। डबल जे अरबी में लिखा जाता है जे के ऊपर जज़म, वो 3 डंडों वाली जो होती है ना, इस 3 डंडों वाली जज़म वो लगा दे तो एक जे लिख के उसके ऊपर जज़म लगा देते हैं। इज़्ज़ो बन जाता है। तो जैसे कुरान पाक की एक आयत है ना, वतो इज़्ज़ो मन तशा वतो ज़िल्लो मन तशा, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे, जिल्लत दे दे। तो वो इज़्ज़ जो है ना, वो इस अजीज़ का मस्दर है, इज़्ज़ो। तो अजीज़ का मायना हमें पता चल गया। अजीज़ का मतलब है इज्जत वाला, और इसका दूसरा मायना गालिब भी है, कि जो गालिब होता है। और दूसरी इसमें जो सिफत अज़हर की बयान हुई है वो है हकीम। हकीम कहते हैं हिकमत वाला, ठीक है। तो माना ये बना वहुवल अजीजुल हकीम, वो और वो अल्लाह जो है वो इज्जत वाला और गालिब है और हिकमत वाला है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब वीडियो आ रही है आप लोगों को? वीडियो आ रही है आप लोगों को? अब मेरे पास कैमरा तो ऑन शो हो रहा है, वीडियो आ रही है अब आप लोगों को, ठीक है। आगे चलते हैं जी। या अय्युहल्लज़ीना, या अय्यो, अय्यो ए, या का मतलब भी ए है। अय्यो हा, ज्यादा लोगों को बुलाया जा रहा तो हा का लफ्ज़ होता है। नहीं आ रही वीडियो? जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए, या अय्युहा, या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो, या अय्युहा ए वो सब लोग, अल्लज़ीना जो, अल्लज़ीना जो, आमनू जो लोग। अल्लज़ीना लोगों के मायना में आता है। अल्लज़ी, अल्लज़ान, अल्लज़ीना जमा का सिगा है लोगों। या अय्युहा ए वो तमाम, अल्लज़ीना लोगो, आमानु जो ईमान लाए हो, आमानु ईमान लाए हैं, ईमान लाए हैं। लेमा, लेमा का मायना है क्यों। लाम ज़ेर ले मीम ज़बर मा, लेमा का मायना है क्यों, वाई।
इंग्लिश में कहते हैं वाई। या यो लजीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। बच्चे कंसंट्रेट करें जो मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको खाली वॉइस भी आ रही है तो भी आप नोट साथ बनाते जाएं। आपको लेक्चर तो शो हो रहा है, पीपीटी शो हो रही है उसके ऊपर, तो उसी के ऊपर से देख मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वीडियो नहीं भी आती तो कोई बात नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो। लेमा, क्यों। लेमा का माना है वाई, क्यों। तकू, ये अपने ज़हन में बैठा लें, लेमा का माना क्यों है। मैं भी आपसे पूछूंगा, ये आगे भी इस्तेमाल होता है 2-3 जगह पे लफ्ज़ लेमा का। लेमा का माना है क्यों, वाई। तकूलूना, तकूलूना का मतलब है काला, इसका मज़दर है, इसका उसका माना है बोलना, कहना। लेमा, क्यों। तकूला, तुम कहते हो। तुम सब तकूलूना, नून आखिर पे है, इसका मायना ये, इसका मतलब है कि ये जमा का सिगर, बहुत सारे लोगों को मुखातब किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है लेमा, क्यों। तकूलूना, तुम कहते हो। तकूलूना, तुम कहते हो। माला, जो माँ जो लाम अलिफ ला, देखिए ये लाम अलिफ ला जो है ना, इसका मायना है नहीं। ये लाम अलिफ ला का मायना जो सामने आपको नजर आ रहा है, मा ला, ला का मायना है नहीं, इस ला का मायना नहीं है। माला तफ़अलून, तफ़अलून का क्या माना है, इसका मस्दर क्या है, बताएं जल्दी से अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। तफ़अलून का मस्दर क्या है। तफ़अलून, इसका मस्दर माला तफ़अलून। तफ़अलून का मस्दर बताएं जल्दी से बच्चे, अब मेरे सामने होते ना। ये गनी साहब को दे देंगे, चलिए रहने दें। जी बिल्कुल, हीरा जफर और अक्सन और रुबाब, बिल्कुल सही कहा है। फे आइन लाम, नून लाम नहीं है, फे आइन लाम, फाला। तफालून का माना है काम करना, काम करना। तफालून, तुम करते हो। इससे पहले ला आ गया है, मतलब है कि तुम नहीं करते हो। अब शुरू से हम इस आयत को पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। ए लोगो, ए ईमान वालो, या लोगो जो ईमान लाए हो। ले माँ, क्यों। तकूल ना, तुम कहते हो। मा ला तफालून, जो तुम करते नहीं हो। मतलब तुम ऐसी बात क्यों कहते हो, वो बात क्यों कहते हो जो तुम करते नहीं हो। ठीक है। कबोरा मक्तन इंदल्लाह, इंदा का माना है नजदीक। कबोरा बुरी, मक्तन बुरी, सख्त नापसंदीदा। मक्तन बात है अल्लाह के नजदीक। ये हो गया, ये चार्जर आ गया उसकी तरफ से। वीडियो का बच्चे कह रहे थे। अच्छा, सही है। ये पहले भी बच्चों ने नहीं बताया, वैसे शुरू से सर वो ऑफ ही था। हाँ, दोबारा से वो हो गया ना। अच्छा जी, चलिए अब आपको वीडियो आ गई बच्चों को। जो मैं चेहरे पे जो लिखा वो भी पढ़ लें आप, ठीक है। आपको मसला हो रहा था वीडियो का, अक्सर वीडियो नहीं आ रही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। ले माँ, क्यों। तकूलना, तुम कहते हो। मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो। ठीक है। क्यों। तकूलूना, तुम कहते हो। मा ला तफ़अलून, जो नहीं तफ़अलून तुम करते हो। आगे, कबोरा मक्तन इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक। कबोरा, कबोरा क्या माना है कि नहायत पसंद, नापसंदीदा, गंदगी वाली जो चीज होती है, जो बात होती है, गंदगी और नापसंदीदा। कबोरा मक्तन, अल्लाह के नजदीक। मक्तन, अल्लाह के नजदीक, मक्तन का माना है नजदीक। ठीक है। कबोरा
نہایت ناپسندیدہ ان اللہ اللہ کے نزدیک جو ہے مقتن اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ بات ہے یہ ان کے ان کا مطلب ہے کہ تقولو تم کہو کالا اس میں بھی کالا کا مصدر ہے اوپر تقولون کے اندر بھی کالا کا مصدر تھا اس میں بھی تقولو تم کہو ان تقولو کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے. دیکھیں اوپر والی آیت اور اس والی آیت میں مناسبت ہے الفاظ کی اور معنی کی بھی. اوپر بات ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لما کیوں تم تقولون تم کہتے ہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے. نیچے بھی وہی بات ہے. یہاں پہ بات اب پہلے امت کو لوگوں کو ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ایسی بات. نیچے پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ اب اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف مناسبت کر کر یہ بات کی جا رہی ہے کبران مقتن ان اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ بات ہے یہ. کبرا گندگی والی بری ناپسندیدہ مقتن ان اللہ کے نزدیک یہ بات ہے ان کے تقولو تم کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے. سمجھ آ گئی؟ ندا بیٹا آپ کو کیا سمجھ نہیں آئی؟ کبورا نہایت ناپسندیدہ مقتن عند اللہ اللہ کے نزدیک یہ بات ہے ان کے تقولو تم کہو ما لا تفعلون جو تم نہیں کرتے. تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے ایسی بات تم کہو جو تم نہیں کر اس پہ عمل نہیں کرتے صرف بات کرو ایسی اس پر عمل نہیں کرتے وہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے. آگے چلتے ہیں. چلیں اگر آپ کو اس کا معنی سمجھ نہیں آیا میں آپ کو وہ بتاتا ہوں. اس کا معنی اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا اس آیت کا کبورا مقتن عند اللہ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایمان والو تم لما تقولو تم کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. یہاں پہ دیکھیں شروع میں نے آپ کو جو سلائڈس آپ کو بتائی اس میں نے آپ کو ہیڈنگس کچھ بتائی تھی. اس میں بیان کیا گیا تھا ایک ہیڈنگ میں آپ نے لکھی ہوگی لازمی آپ اس کو دیکھیں. شروع والی ہیڈنگز جو تھی پہلی دوسری ہیڈنگ کے اندر یہ بیان کیا گیا تھا. میں آپ کو دوبارہ اس پہ دکھاتا ہوں. ضعیف الایمان مسلمانوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. ضعیف الایمان لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ تب چلتا ہے کہ یہ ضعیف الایمان ہے اس کا ایمان کمزور ہے کہ جب کہے کہ میں ہوں مسلمان میں آپ کے ساتھ ہوں. جب عمل کی بات ہے جب کہے کہ جاؤ آؤ ہمارے ساتھ اب اللہ کی راہ میں رستے میں جہاد بھی کو لڑو بھی ہمارے ساتھ آؤ کھڑے ہو صف میں ایک ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے ہو تو پھر وہاں پہ مکر جائیں تو وہ ضعیف الایمان کہلاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے بھائی تم اے ایمان والو اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو. کبر مقتن عند اللہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ نہایت اس بات کو برا سمجھتا ہے اچھا نہیں سمجھتا ناپسندیدہ کہتا ہے کہ تم ایسی بات کہو کہ جو تم کرو نہیں. پہلے تم کہتے ہو ہم مسلمان آپ کے ساتھ ہیں آج آپ جہاد کی باری ہے حکم ہوا ہے اب ان کے ساتھ لڑو فوج سامنے آ گئی ہے تو تم اب لڑتے نہیں ہو وہ کرتے نہیں ہو جو تم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ. سمجھ آ گئی آج کی آ گئی ہے. کبرا مقتن عند اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندیدہ ہے یہ بات ان تقولو کہ تم کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو. آگے جی. ان اللہ بے شک اللہ یحب حب محبت سے ہے پسند سے ہے. ٹھیک ہے. کبرا ناپسندیدہ اور حب پسندیدہ. ان اللہ بے شک اللہ یحب الذین لوگوں کو یحب محبت کرتا ہے ان لوگوں سے یحب الذین ان لوگوں سے محبت کرتا ہے یقاتلون جو لڑائی کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں لڑتے ہیں فی سبیل ہی اس کے رستے میں. سبیل کہتے ہیں رستے میں فی میں ہی جو آخر پہ سبیل ہی آخر پہ جو ہی ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہی کا مطلب کیا ہے آپ کو میں نے بڑی دفعہ بتایا یہ بچے مانا. ہی
हेजेर ही का माना क्या है? सबीले ही के आखिर पे, सबील का माना तो एक तरफ आ गया, सबील रास्ता कहते हैं। ही का माना क्या है? कोई बताएगा बच्चों? जल्दी से बोला करें आप। हाँ, रोशन कंवल, जबरदस्त। ही का मतलब है उसका, उसके, उसकी, ठीक है, उसके रास्ते में। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल लजीना, लोगों से मोहब्बत करता है, जो कातिलना, जो लड़ाई करते हैं, जो लड़ते हैं, फी सबीले ही, उसके रास्ते में, सफन, सना कमल में सही है, सफन, सफन, एक सफ होकर, का अन्नाहुम, ये अच्छा, यहाँ पे जो का अन्नाहुम है ना, अन्नाहुम, का इसमें जो आया ना, का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, आईने से आपसे पूछूंगा। का मतलब है एज, एस, एज भी, जिस तरह लाइक, एज, अलाइक, जैसे, जैसा। का मतलब है जैसे, जैसा, इंग्लिश में लाइक, अलाइक भी कहते हैं, एज, सच एज, जैसे कहा जाता है। का मतलब ये है, का माना है एज, जैसा, जैसे, जैसा, जैसे, थैंक यू मैडम। अच्छा, जैसा, जैसे, का, अन्नहुम, ठीक है, जैसे अन्नहुम, वो हो, जैसे वो हो। का माना क्या है बच्चे? अब आप लिखें, जैसा, जैसे, जैसा, का माना जैसा भी आएगा और जैसे भी आएगा, इंग्लिश में एज के तौर पर भी आता है, सच एज, ठीक है। लिखें जल्दी से, मुझे बताएं आपने समझ आई आपको कि नहीं। का माना क्या है? का अन्नहुम में जो शुरू में का आया है, इसका माना क्या है? तौसीफ साहब, अब आप लिखें जल्दी से। तौसीफ, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, लिखें जल्दी से। का माना क्या है? जो सफन के बाद का अन्नहुम है, इसमें जो पहला लफ्ज का है, मैंने आपको इसका मायना बताया है। रोशना, आप रहने दे। तौसीफ लिखें। आज आपकी कोई राइटिंग नहीं आ रही सामने, कोई मैसेज नहीं आ रहा। तौसीफ, हाँ, ऐसे नहीं, गलत लिख दिया, मुझे पता था आपको समझ नहीं आ रही। जैसे, जैसा, रोशना ने सही लिखा है, नीता ने भी ठीक लिखा है। तौसीफ दोबारा लिखे, जैसे, शाबाश। जैसे, जैसा, का माना है जैसे, जैसा। मैं भी आपको पूछूंगा, फिर आगे लफ्ज आना है ये वाला दोबारा। का अन्नहुम, जैसे वो हो, अन्नहुम, वो हो, हुम जमा का सीगा है, वो हो, वो सब हो, बुनियानुन, दीवार, मरसूस, सीसा पिलाई हुई। बुनियानुन मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार को कहते हैं। बुनियानुन मरसूस किससे कहते हैं? सीसा पिलाई हुई दीवार, सीसा पिलाई, पुख्ता दीवार, ऐसी मजबूत दीवार, सीसा पिलाई हुई मजबूत दीवार। शुरू से पढ़ते हैं इस आयत को। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह, युहिब्बुल लजीना, मोहब्बत करता है उन लोगों से, बेशक उन लोगों को पसंद करता है, युकातिलूना, जो उसकी राह में सब बस्ता होकर लड़ते हैं, ठीक है, लड़ते हैं, फी सबीले ही, उसके रास्ते में, उसकी राह में, सब फन, सब बस्ता होकर, एक सफ होकर, कान्नहुम, जिस तरह, जैसे वो हों, ठीक है, जैसे कि वो हों या गोया वो हों, कान्नहुम, जैसे वो हों, बुनियानुल मरसूस, सीसा पिलाई हुई दीवार। हाय का मतलब क्या है? हाय क्या मतलब, आप क्या पूछ रहे हैं? हेजेर ही का मतलब उसका, उसके, उसकी। आगे चलते हैं जी। वाइज काला, वाइज का माना है और जब, जब भी आए वाइज, इसका मतलब है और जब। वाइज और जब, काला कहा, काला कहा, इससे पहले काला इन मायनों में इस्तेमाल हुआ था। ये देखिए, काला पहले इस्तेमाल हुआ था तकुलूना के लफ्ज में,
तकूलूना, काला, इसमें भी काला है, तकूलूना तुम कहते हो। आगे नीचे लिखा है तकूलू, दूसरी आयत में लिखा है तकूलू तुम कहो, ऊपर था तकूलूना तुम कहते हो, ते हो, ता है, ती है, ते है, ते हो, क्योंकि पहले ता आ गई है लफ्ज का, शुरू में ता अगर या जा आ जाए लफ्ज से पहले, फेल से पहले, तो वो ता है, ती है, ते के मायने में। तकूलूना तुम कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आखिर पे वाओ आ गई है तो ये अमर का सिगा बन गया है, हुक्म का सिगा बन गया है, और एक और भी इसका सिगा बन जाता है तकूलू, तुम कहो, तुम ऐसी बात कहो, ठीक है। वैज़ काला, और जब कहा मूसा ने, ले कौमे ही, ये यहाँ पे कौमे ही से पहले जो नामज़ेर ले है इसका मायना क्या है? तौसीफ, ले कौमे ही से पहले जो ले कौमे ही, चलिए सारे का तर्जुमा करें, ले कौमे ही इसका मायना क्या है? ले कौमे ही, जी फार के लिए ले तो इस्तेमाल होता है। अब शुरू में लाम से ले, आखिर पे हेज़र ही भी आ गया है, आखिर पे जो कौमे ही आया है, ही, इसका हेज़र ही का माना क्या है? हेज़र ही का माना है उसका, उसके, उसके, ठीक है। तो ले कौमे ही, अगर हम इसका बा मुहावरा, इसका बा मायना तर्जमा करें, मायना तर्जमा करें मायना के साथ, तो ये बनता है कौम, उसकी कौम के लिए, मूसा ने कहा उसकी कौम के लिए, अपनी कौम के लिए, ठीक है। अगर हम इसका बा मुहावरा तर्जमा करेंगे तो ये बनेगा वाइज काला मूसा, और जब मूसा ने कहा अपनी कौम को, ठीक है, ले कौम में ही अपनी कौम को कहा, या कौम में, ए मेरी कौम, ठीक है। या का मतलब है ए, मैंने आपको पहले भी बताया है जी। मैं, लेकिन आखिर पे अपनी कौम के लिए तो आपने कहा, ठीक है, बिल्कुल सही है, अपनी कौम के लिए, लेकिन बा मुहावरा जब तर्जुमा करेंगे तो वो होगा अपनी कौम को, ठीक है। तो हमने कम तर्जमा के अंदर भी खूबसूरती लेकर आनी है ना, बात अच्छी तरह से समझ आ जाएगी जो। अच्छा, लिखा है वाइज काला, और जब कहा मूसा ने, मूसा ने कहा ले कौम में ही अपनी कौम को, या कौम में, ए मेरी कौम, ले माँ का मायना क्या है? जल्दी से लिखे कोई, रोशना आप लिखो, ले माँ, मैंने आपको बताया था अभी, ले माँ का मायना लिखें जल्दी, पता नहीं कहीं से देखने लग पड़ते हैं आप, क्यों? शाबाश रोशना, जिंदाबाद, लुबैना सही है। लेमा क्यों? यहाँ पे भी मूसा अलैहिस्सलाम आप अपनी कौम को कह रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को शिकायतें थी कि वो उनको तकलीफ देते थे, अजियतें देते थे, तो यहाँ पे वो आयत आ गई है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को शिकायत कर रहे हैं। वही इस काल, और जब कहा मूसा ने ले कौम में अपनी कौम को, या कौम है मेरी कौम, ले माँ क्यों, तू ज़ूनानी, इसका मसदर बताएं, तू ज़ूनानी, देखते हैं आज का आपका इम्तिहान, तू ज़ूनानी, इसका मसदर क्या है? इसका मसदर है अलिफ जाल और नून, इज़न या उज़न, इसको कहते हैं तकलीफ देना, इज़ा देना। तो ज़ूनानी, तुम इज़ा देते हो, शुरू में ता आ गया ना, ता है, ती है, ते है आ गया, तो ज़ूनानी, तुम मुझे इज़ा देते हो। नी आखिर पे नून से, ये नी आखिर पे ये जो है ना, ये इसका मायना बनता है कि अपनी तरफ कहा जाता है, नी मैं, मुझे, तू उज़ूनानी, तुम देते हो इज़ा, तू उज़ूनानी, मुझे इज़ा देते हो, लेमा क्यों, तुम मुझे इज़ा देते हो, ठीक है। शुरू से पढ़ते हैं, वाइज़ काला मूसा, हो जब कहा मूसा ने ले कौम में अपनी कौम को, या कौम में, ए मेरी कौम, लेमा क्यों, तू उज़ूनानी, तुम इज़ा देते हो, लेमा क्यों, तू उज़ूनानी, तुम इज़ा देते हो मुझे, वक़द, कद का माना क्या है? कद, वक़द, कद का माना क्या है? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसानि तक़वीम, या आपकी एक और सूरत का हिस्सा है, सूरह अहज़ाब में हमने पढ़ा था,
लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सना गलत, हालांकि, दुबैना का भी गलत, कद 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 का माना है यकीनन, तहकीक, बेशक, समझ आई? शाबाश हीरा, जबरदस्त। तहकीक, बेशक, महक, एज नहीं, गलत है। का मायना एज आएगा, काफ जबर का, ये कद है, कद, बेशक, हीरा सही है। चले जी, वक़द और बेशक, यकीनन, तालमूना तुम जानते हो, तालमूना तुम जानते हो, तालमूना इसका मज़दर है आलमा, इल्म रखना, जानना, ठीक है। तालमूना तुम जानते हो, अन्नी अन्नी बेशक मैं हूँ, रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ, रसूल रसल से है, रसल कहते हैं भेजना, रसूल हुआ, रसूलुल्लाह अल्लाह की तरफ से, अल्लाह का भेजा, इलैकुम तुम्हारी तरफ, अल्लाह की तरफ से भेजा, तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। वक़द और यकीनन, तालमून तुम जानते हो, अन्नी बेशक मैं हूँ, रसूलुल्लाह इलैकुम मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। ठीक है, शुरू से पढ़ते हैं, अब आपको सारा तर्जुमा आ जाएगा। वइज़ काला, और जब काला कहा, मूसा ने ले कौम में अपनी कौम को, या कौम में ए मेरी कौम, ए कौम, लिमा तुज़ूनानी क्यों तुज़ूनानी तुम मुझे तकलीफ देते हो, इज़ा देते हो, वक़द और यकीनन, हालांकि, बेशक, तालमून तुम जानते हो, अन्नी मैं हूँ, बेशक मैं हूँ, रसूलुल्लाह इलैकुम तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ रसूल हूँ। फलम्मा बस जब, ज़ागू अज़ागल्लाहु कुलूबहुम बस जब, ज़ागा कहते हैं कजरवी इख्तियार करना, टेढ़ापन दिखाना। टेढ़ापन हम अमूमन अपने मतलब शरीर, कज़न होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, उनको कहें कुछ वो करते कुछ नहीं, हमने ऐसे नहीं, हमने ऐसे ही करना है, जैसे जिस तरीके से चलना वैसे नहीं, वो टेढ़े ही चलते हैं। मैं कहता ये तुम्हारी चाल टेढ़ी है, तुम टेढ़े हो। तालमून का मज़दर है बच्चे आइन लाम मीम, आलामा जानना, इल्म जानना, आलामू भी कहते हैं, सही है। अच्छा, जागा का मतलब है टेढ़ापन, कजरवी इख्तियार करना, जो कहा जाए उसके मुतकाबिल बात करना, मुतकाबिल काम करना, कुछ और करना, जो कहा जा रहा है उसके मुतकाबिल काम करना। जागू फलम्मा जागू बस जब उन्होंने, जागू वो उन्होंने कजरवी इख्तियार की, आज़ाग अल्लाह अल्लाह ने, कुलूबहुम उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। जागू आज़ाग अल्लाह, जागू आज़ाग, ये दोनों का एक ही मज़दर है, ठीक है। जे गायम, जे अलिफ और गायम, जागा टेढ़ापन, कजरवी, दोनों इसका माना आते हैं। फलम्मा जब उन्होंने कजरवी इख्तियार की, अज़ाग अल्लाह कुलूबहुम अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा ही कर दिया। वल्लाहु बेशक अल्लाह, ला नहीं, यहदी हिदायत देता है, अल कौमिल फासिकीन फासिक कौम को, फासिक लोगों को अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता। फलम्मा जब जागू जब उन्होंने बस जब उन्होंने कजरव इख्तियार की, अज़ाग अल्लाह अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया, कुलूबहुम उनके दिलों को, कुलूबहुम का मज़दर है कलाबा, कल्ब दिल को कहते हैं, कुलूबहुम उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु बेशक अल्लाह, ला यहदी हिदायत नहीं देता, कौमुल फासिकीन फासिक लोगों को, ठीक है, नाफरमान लोगों को। आगे चलते हैं। अब पहले मूसा अलैहिस्सलाम की बात हो रही थी ना, ये पीछे देखें, पिछली आयत देखें। हज़रत वाइज़ काला मूसा ले कौम ही, मूसा ने अपनी कौम को कहा। अब अगली आयत में बात हो रही है ईसा अलैहिस्सलाम की। वाइज़ काला, वाइज़ का माना क्या है, मैंने आपको बताया था, वाइज़, जल्दी, वाइज़, वाइज़ का मायना बताएं, मैं आपको लास्ट वाला रिपीट कर देता हूँ। फलम्मा
बस जब जागो उन्होंने कजर भी इख्तियार की मूसा की कौम ने, अज़ाग अल्लाह अल्लाह ने उनके टेढ़ा कर दिया कुलूबहुम उनके दिलों को, वल्लाहु और अल्लाह ला याहदी हिदायत नहीं देता कौमुल फासिकीन फासिक लोगों को। और जब महक समन ठीक है, लुबैना ठीक है, मुकद्दस ठीक है, महक फिर सही है। और जब वाइज और जब काला कहा ईसा नो मरियम ईसा इब्ने मरियम ने ईसा बनो मरियम ईसा इब्ने मरियम ने जब कहा या ए बनी इसराइल है बनी इसराइल इन्नी मैं रसूलुल्लाह अल्लाह का भेजा हुआ हूँ इलैकुम तुम्हारी तरफ। देखिए पिछली आयत में मूसा अलैहि सलाम ने भी यही कहा था, वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही अपनी कौम को कहा। यहाँ पे बात हो रही है ईसा वइज़ क़ाला और जब कहा ईसा मरियम ईसा इब्ने मरियम ने या बनी इसराइल ए बनी इसराइल इन्नी बेशक मैं रसूलुल्लाह अल्लाह का रसूल हूँ इलैकुम तुम्हारी तरफ मुसद्दिक़ल लिमा मुसद्दिक कहते हैं तस्दीक करना, मसदाक भी आता है, सिद्क भी आता है, सदाका भी आता है, सच्चाई तस्दीक करना। मुसद्दिक़ल लिमा मैं तस्दीक करता हूँ माँ उस ले माँ उसकी जो बैना यदैया जो मुझसे पहले। अच्छा बैना या दैया इसका जो अगर हम लफ्जी मायना देखें ना, बैना या दैया, बैना का मायना है होता है दो चीजों के दरमियान। यदैया यादुन हाथ को कहते हैं, यदैया दो हम दोनों हाथों के दरमियान, यादुन हाथ को कहते हैं, यदैया जो तुम्हारे हाथों में है। ठीक है, इसका लफ्जी अगर तर्जुमा देखें ना बैना या दैया तुम्हारे हाथों में जो है, माना इसका अगर हम क्योंकि हम इसको माना तर्जुमा नहीं ले सकते, इसका मुहावरा तर्जुमा लेंगे। दरअसल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारे पास है ना इस वक्त तौरात, इससे अगला जो लफ्ज़ इस्तेमाल है मिन तौरात में जो भी तौरात में लिखा है मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। मुसद्दिक़ल लिमा मैं उसकी तस्दीक करता हूँ। बैना या दैया तो तुम्हारे हाथों में, ये तुम्हारे पास है इस वक्त, यानी कि अल्लाह ताला की किताब तौरात। ठीक है, बैना यदैया मिन तौरात जो तौरात में तुम्हारे पास है, वो जो तुम्हारे पास या मुझसे पहले की जो किताब नाजिल हुई है उसको, इसका बामुहावरा ये भी ले सकते हैं कि जो मुझसे पहले नाजिल की गई किताब है उसकी भी तस्दीक करता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा वइज़ क़ाला ईसा वो जब कहा ईसा ने इब्ने मरियम ने या बनी इसराइल ए बनी इसराइल इन्नी बेशक मैं रसूलुल्लाह का रसूल हूँ इलैकुम तुम्हारी तरफ मुसद्दिक़ल लिमा तस्दीक करता हूँ बैना यदैया मिन तौरात जो मुझसे पहले तौरात किताब आई उसकी, व मुबश्शिरम और मैं बिशारत देता हूँ, मुबश्शिरन और मैं मुबश्शिर हूँ, मैं बिशारत दे रहा हूँ, बिशारत देता हूँ, मुबश्शिरन बेरसूल रसूल की याती मिन बादे जो मेरे बाद आएंगे। ठीक है, मेरे बाद आने वाले एक रसूल की बिशारत देता हूँ। व मुबश्शिरन मैं बिशारत देता हूँ बेरसूल रसूल की याती मिन बादे मेरे बाद आएंगे। इस्मुहु अहमद उनका नाम, हु का माना क्या है, इस्मुहु में जो हु है इसका माना क्या है बच्चे जल्दी से बताएं। इस्मुहु में हु जो है इसका मायना क्या है, हु या पूरा ही बता दें। इस्मुहु का मायना क्या है, इस्मुहु का माना है हाँ उसका या उनका, इस्मुहु उनका नाम, इस्मुहु अहमद उनका नाम अहमद है। ठीक है, मिम्बा मैं बिशारत देता हूँ रसूल की आएंगे मिन बादी मेरे बाद, इस्मुहु अहमद उनका नाम अहमद है। फलम्मा बस जब, अच्छा ये फलम्मा का लफ्ज पिछली आयत में भी आया था। ठीक है, इस तरह से तर्जुमा आएगा। देखिए यहाँ पे फलम्मा का लफ्ज आया ना, पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कौम, जब कहा मूसा ने अपने कौम के मैं तुम्हारी तरफ रसूल मुझे इज़ा क्यों देते हो, जबकि तुम जानते भी हो कि मैं अल्लाह ताला की तरफ तुम्हारी तरफ भेजा हूं, अल्लाह ताला का नबी हूं। ठीक है, फलम्मा बस जब जागू उन्होंने टेढ़ापन इख्तियार किया, ठीक है, कजरबी इख्तियार की, आज़ाग अल्लाह कुलूबा अल्लाह ताला ने उन्होंने तो अपने
जिस्मों को टेढ़ा कर लिया ना, समाज को टेढ़ा कर लिया, सुना कुछ और अमल कुछ किया, देखा कुछ, देख भी रहे हैं निशानी मूसा अलैहि सलाम की, लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहे, टेढ़ापन दिखा रहे हैं, और अल्लाह ताला ने उनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया। समझ आई बात की? ठीक है। फलम्मा, बस जब उन्होंने कजल इख्तियार की, टेढ़ापन इख्तियार किया, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को भी टेढ़ा कर दिया। अब यहाँ पे भी फिर वो बात हो रही है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं अपनी कौम को कि मेरी कौम, मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ, तुम्हारी तरफ भेजा हुआ अल्लाह ताला का नबी हूँ, रसूल हूँ, मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया, तुम्हारे पास जो पहले मुझसे पहले किताब नाज़िल हुई तो उसकी तस्दीक करने वाला, मुबश्शिरन, मैं बिशारत देने वाला देता हूँ, जो मेरे बाद रसूल आएंगे, या आतिम मिन बादी ही, मेरे बाद रसूल आएंगे, उसकी बिशारत खुशखबरी भी देता हूँ, इसमें हूँ अहमद, उनका नाम अहमद है। फलम्मा, बस जब जाअहुम, आप जब जा का मैंने आपको माना क्या बताया था? जा अरबी में जा है, उर्दू में है आ। अरबी में जा, उर्दू में माना है आ। ठीक है। फलम्मा, बस जब जाअहुम, आए उनकी तरफ, हम जमा का सीगा उन सब की तरफ, जब आ गए नबी, मतलब अहमद की जिसकी बात बिशारत है ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दी है, अल्लाह ताला फरमा रहा है फलम्मा जाअहुम, जब आप आ गए हैं, ठीक है, बिल बय्यिनात, बय्यिनात कहते हैं खुली निशानियों के साथ, ठीक है, बय्यिनात, बय्यिनात खुली निशानियों के साथ, बिल बय्यिनात, शाबाश मरियम, आना, फलम्मा, बस जब आए, फल जाअहुम बिल बय्यिनात, जब आए खुली निशानियों के साथ, ठीक है, कालू, तो कहते हैं, हाजा, ये है सिहरुन मुबीन, ये तो खुला जादू है, सिहरुन मुबीन। देखिए मैंने आपको शुरू आयात में बताया था ना कि नबी से पहले मौजज़ा मांगते हैं। अब इन्होंने, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले ही बता दिया कि मेरे बाद मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तस्दीक करता हूँ जो मुझसे पहले तो रात आई है, और मैं आपको ये भी बिशारत देता हूँ, मेरे बाद एक शख्सियत, एक नबी अल्लाह ताला के आएंगे, उनका नाम, उनका इसम जो है, उनका जो नाम मुबारक है वो अहमद होगा, आसमानों में उनका नाम अहमद है, ठीक है। फलम्मा जा, जब कह दिया, पहले पेशन गोई कर दी, मौजज़ा हो गया, अकल को, अब उनकी अकलें उस वक्त तो नहीं, लेकिन आप अकलें इनकी तस्लीम कर ले कि इनके नबी ने, ईसाई जो लोग हैं जो मौजूदा हैं, उनको अल्लाह ताला ने कह दिया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले कि मेरे बाद एक नबी आना है। अब जो है फलम्मा, जब आप जब आ गए हैं, जाअहुम, जब आए, बिल बय्यिनात, खुली निशानियों के साथ, कालू, तो कहते हैं, अब मौजज़ा भी हो गया, बात साबित भी हो गई, कालू, कहते हैं, हाज़ा सिहरुन मुबीन, ये तो खुला जादू है। सही है, हाज़ा सिहरुन मुबीन, तो ये कहते हैं ये तो खुला जादू है। बय्यिनात का माना भी खुली निशानियां, मुबीन का माना भी, दोनों का मज़दर एक ही है, इसका मतलब ये है खुला। बय्यिनात का माना में आएगा खुली निशानियां, कालू, फिर कहते हैं, जाअहुम बिल बय्यिनात, खुली निशानियों के साथ जब आए, कालू, तो कहते हैं, वाज़ेह निशाना लेकर जब इनके पास तशरीफ लाए, तो वो कहने लगे ये तो खुर्दू है, ठीक है। हाजा, हाजा का मतलब ये, हाजा का मतलब है ये। चले, वमन अज़लमो, वमन, यहाँ पे भी मन है, इसके लफ्ज, इसके मन के बाद है अज़लमो, इसके बाद फिर मिम मन, इसमें भी मन आया है, लेकिन दोनों का बामाना तर्जमा अगर करें तो एक ही तर्जमा है, लेकिन हम यहाँ पे बामुहावरा तर्जमा करेंगे तो दोनों का तर्जमा थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, दोनों मन का तर्जमा। वमन, और कौन, अज़लमो, जालिम, अज़लमो, ज़लामा, अज़लमो का माना है ब्रेक दे दीजिए, ब्रेक, क्या कह रहे हैं बच्चे आप? ब्रेक ब्रेक ब्रेक, किस चीज की ब्रेक चाहिए आपको? समझ नहीं आ रही, उकता गए हैं आप। पढ़े, शाबाश। ये उकताने वाला सबक नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, आप जो ब्रेक पे नहीं सुनना चाहते आप चले जा सकते हैं बच्चे। वमन, और कौन, अज़लमो, जालिम हो सकता है, मिम मन, जो इफ्तारा,
بہتان افترا باندھنا, کسی پر بہتان باندھنا, کسی پر جھوٹا الزام لگا دینا, ٹھیک ہے, تہمت لگا دینا, افترا تہمت لگانا, ٹھیک, اللہ اللہ پر, افترا تہمت لگاتے ہیں اللہ اللہ پر, کاذبہ کاذب کہتے ہیں, کذب کہتے ہیں جھوٹا, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کاذب جھوٹے لوگوں پر. کذب کا معنی ہے جھوٹا, ابتراء کا معنی ہے بہتان یا تہمت, جھوٹی بات کرنا کسی پر. افطراء اور کذب کا معنی تقریباً ہم معنی ہے, سینونیم ہم کہہ سکتے ہیں ان کو. ترجمہ یہ بنے گا ومن ازلم ممن افترا علی اللہ الکاذب, اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. افطرا بہتان علی اللہ, اللہ پر بہتان باندھے, الکاذبہ جھوٹا, ٹھیک ہے, سمجھ آئی ہے. ومن ازلم, اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے, اور کون ظالم ہو سکتا ہے, ممن اس سے جو افترا علی اللہ کاذبہ, اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. ترجمہ دوبارہ پڑھتا ہوں, آپ کو یہ ذہن نشین ہو جانا چاہیے, یہ بڑا آسان ترجمہ ہے. ومن ازلمو, ازلمو کا معنی ہے ظالم, کون شخص ظالم ہو, اور اس سے زیادہ کون شخص ظالم ہو سکتا ہے, مطلب اس سے زیادہ اور ظلم کیا ہوگا, ظالم شخص کون ہوگا جو اللہ پر ہی بہتان باندھے, جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, جس نے کہا ہے کہ یہ تمہاری طرف سے نبی ہے, اور تم اس کو جادو کہہ کر اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھ رہے ہو. ومن ازلم ہو, اور کون ظالم ہو سکتا ہے اس شخص سے, ممن جو افترا بہتان باندھے علی اللہ پر, کاذبہ جھوٹا, واہوا اور وہ, یدعا الی الاسلام, اور وہ حالانکہ وہ جو ہے اللہ جو ہے آپ کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے, بھلائی کی طرف, سلامتی کی طرف بلا رہا ہے, بلایا جا رہا ہو. وہوا اور وہ, یدعا بلایا جا رہا ہو, الی الاسلام اسلام کی طرف, بھلائی کی طرف, سلامتی کی طرف بلایا جا رہا ہو, ٹھیک ہے. مطلب یہ کہا جا رہا ہے, یہاں آپ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ نبی آئے, نبی نے اگلے آنے والے نبی کی طرف سے کی بشارت بھی دے دی, اب وہ نبی بھی آگے جن کی بشارت دی گئی تھی, اب یہ کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے, سحر و مبین, یہ تو واضح جادو ہے. اب یہ کیا جادو ہے, تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کہہ دی کہ آنے ہیں نبی, تو اب اللہ پر ہی جھوٹا بہتان باندھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو جادو کہہ رہے ہیں, اللہ کی بات پہ ایمان نہیں لاتے, بلکہ یہ کہتے ہیں یہ تو جادو ہے کھلا. ومن ازلم, پھر ایسے شخص کے بارے میں, اس شخص سے زیادہ اور کون ظالم ہو سکتا ہے, شخص ہے اس سے زیادہ بھی کوئی ظالم ہوگا, ظلم ہوگا, کوئی ظالم شخص ہوگا جو اللہ پر ایسا جھوٹا بہتان باندھے, اور حالانکہ اسے اسلام کی طرف ہوا, اور وہ یدعا دعوت دی جا رہی ہو, بلایا جا رہا ہو, الی الاسلام اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو. واللہ, اور اللہ, لا یہدی نہیں ہدایت دیتا, قوم الظالمین ظالم قوم کو. اچھا, لا یہدی قوم الفاسقین پہلی آیا تھا, پچھلی آیت میں ایک آیت چھوڑ کر اس سے پیچھے واللہ لا یہدی قوم الفاسقین تھا نا, تو یہاں پہ قوم الظالمین ہے. تو کیونکہ اس آیت کے شروع میں ظلم کی ظالم کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو آخر پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ ایسے ظالم ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا, ٹھیک ہے. واللہ, اور اللہ, لا یہدی قوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو, ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. سمجھ آ گئی؟ 15 منٹ کی بریک پہلے ہو چکی ہے, اور بیچ میں انٹرپشن بھی ہوئی ہے. چلے, میں نہیں تھکتا ابھی تک نا, بول کے آپ سن کے تھک جاتے ہیں, بڑی عجیب سی بات ہے ویسے بچوں. آپ کو تو صرف کبھی کبھار میں کہتا ہوں یہ لکھ کے تھا, وہ بھی لکھنا آپ کو 5 منٹ میں آپ لکھ کے دیتے ہیں مجھے کہ یہ آپ سے سر پوچھا تھا. سنیں بلکہ کوشش کیا کریں بچوں, قرآن پاک کا لیکچر ہوتا ہے, قرآن پاک کی تفسیر ترجمہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, خود بھی بیٹھا کریں, اور ساتھ بہن بھائی والدین بھی اگر کوئی ہو گھر میں, ان کو بھی ساتھ بٹھا لیا کریں, کہ ان کو بھی بول تو میں رہا ہوں, جتنے لوگ بھی سن لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی قرآن پاک کو سمجھ جائیں, اور قرآن جو ہے نا حلق سے نیچے اتر جائے آپ لوگوں کے, اور ان لوگوں کے بھی جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں. تو یہ ایک نور ہے جو جس کے جسم میں بھی اتر جائے, اس کے اندر یہ نور سما جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت آ جاتی ہے.
गुनाहों की जो नहूसत हमारे जिस्म में होती है, जिसकी वजह से हमारे हालात में ख़राब मिलते हैं, बार बार ज़िंदगी में परेशानियों का सामना रहता है। जब ये नूर आ जाता है तो वो नहूसत ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये कुरान को तर्जुमे के साथ समझना सुनना अच्छा लगता है और करना चाहिए। लोग तो आप 2 घंटे के ब्रेक में 15 मिनट की ब्रेक ले रहे हैं, पता नहीं लोग कितने कितने घंटे बैठे रहते हैं, 6-6 8-8 घंटे बैठे रहते हैं, क्लास में नहीं आप बैठते। ठीक है, और मैं हमारे एक लेक्चर 3 PhD का 3-3 घंटे का, तो कोई ब्रेक नहीं होती बीच में, पढ़ते हैं सुनते हैं। और बड़ा अगर आप इसको अपने ऊपर सवार करके सुनेंगे फिर तो आप उकता जाएंगे जल्दी। आप इसको समझें कि दरअसल कुरान में कहा क्या जा रहा है, हकीकत क्या है। हम अभी तो हैं दुनिया में, कल हमने नहीं होना, एक सांस हमारी बंद होगी, खत्म हो जानी दुनिया से कहानी। लेकिन इस दुनिया में हम आए, इस दुनिया में अल्लाह ने अपना कलाम भी भेजा है। वो कलाम क्या है वो हमने समझना है। अगर नहीं बगैर समझे जहाँ से चले जाएंगे, वो नूर लिए बगैर जहाँ से चले जाएंगे अगले जहान में, तो हम अंधेरों में जाएंगे वहां पे। यही सच्ची बात है, यही हकीकत है। ये नूर लेके समझ के जाएंगे, आगे भी हमें ये नूर फायदा देगा। अगली आयत कर दूंगा रोशना बच्चे, सारी सलाह शेयर कर दूंगा। अभी आपको मैंने ये कुरान पाक की आयत समझानी है। स्लाइड तो शेयर करने का मकसद मेरा नहीं होता, मेरा मकसद है आपको एक लफ्ज समझाऊं, पढ़ाऊं, साथ लेके बैठा करें। भाइयों को भी, छोटे जो ना उनको जबरदस्ती लेके बैठ जाया करें, बड़ों को भी आजिज़न कह दिया करिए, आजिज़ी के साथ आप भी आके बैठ जाए। कुरान पाक का लेक्चर है और शायद आपको कुछ समझ आ जाए। अगर ज़रूरी काम और होते हैं तो वो भी ज़्यादा ज़रूरी, वो भी किए करें साथ। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोबारा से। युरीदूना, युरीदूना, युरीदूना जमा का सिगा है, ज़्यादा लोगों को मुखातब करके कहा जाता है युरीदूना। इसका मसदर है अरादा, इसका माना बनता है इरादा करते हैं। ठीक है, चाहना, इरादा करना, चाहना। युरीदूना अरादा, इरादा करना, चाहना। चाहते हैं, युरीदूना चाहते हैं, क्योंकि जुमा का सिगा ज्यादा लोगों को बात हो रही है। चाहते हैं ले युत्फिउ नूर अल्लाह, युत्फिउ फूंक मार दें, बुझा दें, बुझा देना। ले युत्फिउ बुझा दें नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को बुझा दें। बे अफवाहिम अपनी फूंकों से, अफवाहिम, अफवाहिम, अफवाहिम का माना हम देखते हैं, हम सुनते हैं ना कि अफवाहें फैलाना। अफवाहें कैसे फैलाई जाती है? अफवाहें इस तरह से फैलाई जाती हैं कि जैसे मेरे किसी ऐब का अच्छा कर दूंगा शेयर बच्चे, अदीना। अफवाहिम, अफवाह, अफवाह फैलाना। अफवाहें ऐसे फैलती, मेरे किसी ऐब का फर्ज करें आपको पता चलता है, हर इंसान के अंदर ऐब होते हैं, लेकिन अगर वो तौबा ताइब कर ले तो वो तो चलो अल्लाह का उसका मामला है। मेरी किसी बुराई का पता चलता है आपको, या किसी और की बुराई का पता चलता है, फिर आप क्या करते हैं? दूसरों को चुपके से बताते फिरते हैं, वो इस तरह से, मैंने इस तरह से देखा, मैंने इस तरह से सुना, वो इस तरह से है। वो फिर आगे किसी और को बताते हैं, वो मैंने उससे, वो इस तरह से बात कर रहा था, कर रही थी कि वो इस तरह से है, उसने इस तरह से देखा है। काना फूसी करना भी कहते हैं, अफवाहें फैलाना। काना फूसी करना मतलब इसमें अल्लाह ताला ये इसका बामुहावरा कर ये ना, अफवाहों से अल्लाह के नूर को, मतलब ऐसे फूंकों से अल्लाह ताला के नूर को बुझा दे। चाहते हैं जो रिदूना, ये चाहते हैं ये ले युत्फिउ बुझा दे नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को बुझा दें। बेअफवाहिम अपनी फूंकों से, अपनी मतलब ऐसी बातें करें कि जिससे जो एक नबी दीन का सिलसिला लेके चल रहा है, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रहा है, कानों में अफवाहें फैलाते हैं, दूसरे लोगों को कहते हैं कि वो बात सही नहीं है जो वो कर रहा है या कर रही है। बात
ये सही है, वो झूठ है, ये ठीक है। वो मतलब अल्लाह ताला यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, इंसानों की मिसालें देकर, इंसानों के किरदारों की मिसालें देकर अल्लाह ताला बताना चाह रहा है। अफवाहें फैलाते हैं कि ये जो दीन है, जो अहकामात है, ये सही नहीं है। युरीदूना, ये तो सुलह जादू है। सहिर मुबीन, जो पहले पीछे आयत में बात हुई थी, ये तो सही, ये सच है नहीं, ये तो जादू है। जो कहा जा रहा है जो नबी है, ये तो है ही नहीं, ये तो झूठा है, ये तो जादू है। अल्लाह ताला फरमाता है युरीदूना, ये चाहते हैं ले युतफिउ, ये बुझा दे नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को, बे अफवाहिम, अपनी फूंकों से, वल्लाहु, और अल्लाह, मुतिम्मो, तमाम करने वाला, मुकम्मल करने वाला है, नूरे ही, अपने नूर को, वलाओ, हालांकि अगरचा चाहे, वलाओ, हालांकि अगरचा, कारेहा, कि रात हो, नागवार हो, नापसंदीदा हो, काफिरों के लिए। ठीक है, वलाओ कारेहा, काफिरों, चाहे ये काफिरों के लिए नापसंदीदा ही क्यों ना हो। वल्लाहो मुतिम्मु नूर ही, अल्लाह पूरा फरमाने वाला है अपने नूर को। वल्लाहो मुतिम्मु, अल्लाह पूरा करने वाला है, नूरे ही, अपने नूर को, वलाओ कारेहा, अगरचा नागवार हो, नापसंदीदा हो, काफिरों के लिए। समझ आ गई? शुरू से आयत पढ़ते हैं। युरीदूना, चाहते हैं, ले युतफिउ, बुझा दे, नूर अल्लाह है, अल्लाह के नूर को, बे अफवाहिहिम, अपनी फूंकों से, मुंह की फूंकों से, वल्लाहु, और अल्लाह, मुतिम्मो, मुकम्मल करने वाला है, नूर ही, अपने नूर को, वलाउ कारे हल काफिरून, अगरचा काफिरों के लिए नागवार हो, नापसंदीदा हो। ठीक है, अगरचा काफिर कितना ही नापसंद करें। कारेहा का लफज अभी अगली आयत में भी आने वाला है, अपने ज़हन में रहे। कारेहा का मतलब है कि रात, नापसंदीदा, नागवार। मैं आपसे पूछूंगा, कारेहा का मतलब है नापसंदीदा, नागवार, नापसंदीदा, नागवार, किरात आना, चाहे उनको किरात हो, ऐसे किरत हो, ये क्या। अच्छा, अगली आयत, हुवल्लाजी, वही है जिसने, अरसला, भेजा, नाजल किया, रसूलहू, अपने रसूल को, बिलहुदा, हदायत के साथ, व दीनिल हक के, ये भी आयत बहुत मशहूर है बच्चों, आ जाती है पेपर में। हुवल्लाजी, वही है जो, जिसने, अरसला, भेजा, नाजिल किया, रसूलहू, अपने रसूल को, बिलहुदा, हदायत के साथ, व दीनिल हक के, और दीन हक देकर के साथ, ले युजहेरा, जाहिर कर देना, गालब कर देना, अला दीन कुल्ले ही, तमाम अदियान, दूसरे जो तमाम अदियान है उन पर गालब कर देना, कर दे। वलाओ, और अगरचा, कारेहा, नागवार हो, नापसंदीदा, मुशरिकीन के लिए। पीछे बात थी वलाओ कारेहल काफिरून, फिर इंटरप्शन हो गई बच्चे, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, अब दोबारा कनेक्ट हो गया नेट।
جی اب آگے ہیں دوبارہ سے ہم واپس آگے ہیں انٹرنیٹ جو نا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. هو الذی وہی ہے جس نے ارسل رسولہ اپنے رسول کو بھیجا ہدایت بالہدا ہدایت اور دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا لیظہرہ تاکہ وہ علی الدین کلہ ہی وہ اس کو کس کو دین جو دے کر بھیجا ہدایت اور دین دے کر بھیجا تھا جس رسول کو تاکہ اسی دین کو وہ غالب کر دے علی الدین کلہ ہی دوسرے ادیان پر دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے تاکہ اسے سب ادیان پر غالب کر دے اور سر بلند کر دے. دونوں معنی ٹھیک ہیں, غالب کر دے اور سر بلند کر دے. ولاؤ کارے حل مشرکون خواہ مشرک کتنا ہی ناپسند کریں اس کو. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو, پہلے بھی بات ہوئی ہے, اتنا لفظ پہلے بھی آ چکے ہیں. یا ایھا الذین آمنو شروع میں دوسری آیت, یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو, حل کیا, حل اور عربی میں حل, اردو میں یہ انٹیروگیٹو سائن ہے. حل کیا, حل کیا, ادلکم علی تجارت, کیا ادلکم علی تجارت, کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں, کیا میں تم کو ادلکم تمہیں ادلکم ادلو کا اس کا جو مصدر ہے وہ ہے جو معنی بنتا ہے وہ دلیل ہے. کیا تمہیں ایسی بات کی دلیل دوں, لیکن کیا تم کو دلیل دوں, ادلکم تمہیں دلیل دوں, لیکن یہ معنی ترجمہ ہے, اس کا ہم محاورہ ترجمہ اس طرح سے کریں گے, کیا تمہیں ایسی بات بتاؤں, ٹھیک ہے, اعلیٰ تجارت, کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں, ٹھیک ہے, حل ادلکم, کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں, حل ادلکم, کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں, تنجیکم, جو تم کو نجات دے دے, نجات تنجیکم, نجات دے دے تم کو, تم کو, تنجیکم, تمہیں نجات دے من عذاب علیم, دردناک عذاب سے, ٹھیک ہے, بچا لے یا نجات دے دے, دونوں معنی ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو, حل ادلکم علی تجارت, تمہیں ایسے کیا تمہیں ایسے تجارت بتاؤں, تنجیکم, جو تمہیں من عذاب علیم نجات دے جے, تنجیکم, تمہیں نجات دے دے, من عذاب علیم, دردناک عذاب سے بچا لے یا نجات دے دے, ٹھیک ہے. تؤمنون, وہ تجارت کیا ہے جو میں تمہیں بتانے والا ہوں, یہ نبی اپنی قوم کو بتا رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی قوم کو بتا رہے ہیں, اے ایمان والو, کیا تمہیں ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب سے نجات دے دے, ٹھیک ہے. وہ تجارت کیا ہے, وہ بات کیا ہے, وہ دلیل کیا ہے جو اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بتاتا ہے جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں. تؤمنون, تم ایمان لاؤ, باللہ, اللہ پر, ورسولہ, اور اس کے رسول پر, وتجاہدون, اور تم جہاد کرو, تجاہدون, تم جہاد کرو, فی سبیلہ, اللہ کے رستے میں, فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں, بے اموالہم, اپنے اموال کے ساتھ, وانفسہم, اپنی جان کے ساتھ, ذالکم, یہ سب, کیا, ذالکم, یہ سب, خیر لکم, تمہارے لیے بہتر ہے, یہ سب کیا, تؤمنون, ایمان لانا, باللہ و رسولہ, اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لانا, وتجاہدون, اور جہاد کرنا, فی سبیل, اللہ کے رستے میں, فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں, باموالہم وانفسہم, یہ تمام کام جب تم کرو گے, ایمان لاؤ گے اور جہاد کرو گے اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی, یہ ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, بہتر ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, ان, اگر, کنتم, تم ہو, تعلمون, جانتے,
اگر تم جانتے ہو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تؤمنون باللہ ہے، تم ایمان لاؤ اللہ پر، ورسول ہی اور اس کے رسول پر، وتجاہدون اور جہاد کرو جان اور مال سے، مال بے اموالکم وانفسکم، اپنے مال اور جان سے جہاد کرو اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم، چلے ٹھیک ہے. یغفر لکم، یغفر غفارا، یغفر بخش دے گا، یغفر لکم اللہ بخش دے گا تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، یغفر لکم اللہ بخش دے گا، لکم تمہارے لیے، ذنوبکم تمہارے گناہ. ذنوبکم، ذنوب کہتے ہیں گناہ کو. اس کا مصدر ہے ذنبن، زے زال نون بے، ذنبن. ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں تم سے بخشش چاہتا ہوں تمام گناہوں سے جو میں نے گناہ کیے زندگی میں. تو ذنوبکم گناہ، تمہارے گناہوں سے. یغفر لکم اللہ بخش دے گا، لکم ذنوبکم اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. وَيَدْخِلْكُمْ اور تمہیں، یدخل داخلہ تمہیں داخل کرے گا، جناتن جنت میں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے، تمہیں جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں، انہار نہر کی جمع انہار ہے، نہر جن کے نیچے سے، تحتها جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. ایسی جنتوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں داخل کرے گا. کرنا کیا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تجارت، اللہ تعالیٰ پچھلے آیت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے، آپ کو کنسپٹ کلیئر کرنے کے لیے آپ کو بتاتا چلوں. پچھلی آیت ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسے، اے ایمان والو تمہیں ایسے تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب سے نجات دے دے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ وہ بتاتا ہے تجارت، وہ کیا ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان اور رسول پر ایمان، اور وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، بالاموال والانفس، اپنے مالوں اور جان کے ساتھ جہاد کرنا. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ تجارت میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم یہ کر لو گے تجارت، یہ کام کر لو گے، یہ باتیں مان لو گے، اس پہ عمل کرنا شروع کر دو گے، تو پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم اور تمہیں داخل کر دے گا، جنات جنت میں، تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہنے جاری ہوں گی، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں، ایک نہر نہیں، انہار نہریں جاری ہوں گی. ومساکن طیباتن، مساکن مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ کو، ساکن کہا جاتا ہے، ساکن ہو جانا، رک جانا، ٹھہرنا کہا جاتا ہے نا. تو اس کا مصدر مساکن کا یہی ہے، رک جانا، ٹھہر جانا. تو مساکن رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، رکنے کی، ٹھہرنے کی جگہ. طیباتن پاکیزہ، ٹھیک ہے، عمدہ، کشادہ، طیباتن پاکیزہ اور عمدہ. فی جنات عدن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومساکن، اور وہ جو جنت کی جو باتیں اللہ تعالیٰ پیچھے فرما رہا ہے، ومساکن تو یہ باتیں، وہ فی جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں، مطلب اور نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرے گا جو یہ تجارت کر لے گا، جو یہ کام کر لے گا، اور وہ نہایت عمدہ، ومساکن اور وہ ٹھہرے گا، رکے گا، تو یہ باتن عمدہ، کشادہ، پاکیزہ، فی جنات عدن جنتوں میں، پاکیزہ جنتوں میں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں وہ ٹھہرے گا. ذالک فوز العظیم، فوز کہتے ہیں کامیابی، فقط فاز فوزا عظیما، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اس میں فرمایا ذالک یہ ہے، فوزا کامیابی، عظیم بہترین بڑی،
عظیم بڑی کامیابی ہے، زبردست کامیابی ہے، یہی بہترین کامیابی ہے جو تجارت اللہ تعالیٰ فرمانا چاہ رہا ہے۔ یغفر لکم تمہارے گناہ بخش دے گا، یغفر لکم ذنوبکم تمہارے گناہ بخش دے گا، ویدخلکم تمہیں داخل کرے گا جنات تجری من تحتها الانہار جنتوں میں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ومساکن طیبات فی جنات عدن اور وہ مسکن ہے ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں طیب، اور وہ نہایت عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرے گا جو جنات عدن یعنی ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہے، ٹھیک ہے۔ ذالک فوز العظیم، اور یہ بہترین کامیابی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُ، اخرى کہتے ہیں بعد میں آنے والی بات، اس کے بعد جو ہونا ہے اس دنیا کے بعد، اخرى آخرت کی جو بات ہو رہی ہے، تُحِبُّونَهُ، اور اس کے بعد جو ہونا وہ تُحِبُّونَهَا، تم اسے محبت، وہ ہوگا جسے تم چاہتے ہو۔ مطلب جنت میں اللہ تعالیٰ جب جنت عطا فرما دے گا انسان کو، وہ مساکن ایسے ہوں گے طیبات، ہمیشہ جنات عدن ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُ وہ ایسی آخرت ہے، وَأُخْرَى وہ ایسی آخرت ہے، تُحِبُّونَهَا تم اسے محبت کرتے ہوگے، تم اسے چاہتے پسند کرتے ہوگے، بس چاہو گے تم جسے تم بہت چاہتے ہو، مطلب ایسی زندگی جیسے تم بہت چاہتے ہو، وہ ایسی زندگی ہے جنت کی۔ ترجمہ میں نے جو نیچے لکھا ہے وہ اس اخروی نعمت کے علاوہ ایک دوسری دنیاوی نعمت بھی عطا فرمائے گا جسے تم بہت چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ نصر، وہ کیا نعمت ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، آیت یہ بھی امپورٹنٹ ہے اور آپ نے یہ سنی بھی ہوگی۔ نصر من اللہ، نصارہ کہتے ہیں مدد کو، من اللہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، و فتح قریب اور فتح ہے۔ وہ کیا؟ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا وہ کیا ہے؟ اگر تم اللہ پر ایمان لاؤ گے، رسول پر ایمان لاتے ہو، اللہ کے راستے میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرتے ہو، تو تمہیں جنت ملے گی ایسی جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهُ اور اس کے علاوہ جو دنیاوی زندگی میں تمہیں جو انعام ملنا ہے وہ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پیشن وہی فرمانا چاہ رہا ہے، وہ کیا تمہیں دنیا میں کیا ملنا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی جانب سے مدد بھی آئے گی تمہیں اور جلد ملنے والی فتح بھی تمہیں مل جائے گی۔ وفتح قریب، قریب کا معنی بھی جلدی کا ہے کہ تمہیں جلدی کا فتح نصیب ہو جائے، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور تمہیں فتح نصیب ہو۔ نصر من اللہ، اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور قریب تمہیں فتح، جلد فتح نصیب ہوگی۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کے لیے بشر بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، رسول پر ایمان لے کر آئے، جنہوں نے جہاد کیا، یہ ان مومنوں کا ذکر ہے۔ وبشر المومنین، وہ مومن جو ہے وہ ان کے لیے بشارت ہے، جنت کی بشارت ہے، اس کے علاوہ نصر من اللہ و فتح قریب، ان کو اللہ کی مدد اور فتح و نصرت حاصل ہوگی جلد ہی۔ اچھا، یہ فتح و نصرت میں نے آپ نیچے لکھا ہے آپ کے یاد دہانی کے لیے بھی، کہ یہ فتح وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی فتح مکہ کے حوالے سے، کہ جس گھر سے تمہیں نکالا گیا تم نے ہجرت کر دی، تمہارے مال بھی ادھر ہے، تمہارے بہت سارے احباب رشتہ دار وہاں پہ ہیں، تم وہاں پہ جا نہیں سکتے، تمہیں اللہ تعالیٰ اس شہر میں غالب کر دے گا، تمہیں فتح دے دے گا۔ فتح مکہ کی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بشارت دے دی۔ اور دوسری طرف بہت سارے کچھ وہ ہیں مفسرین، قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر کرنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ اس دور میں ایک بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی ایران اور روم کے درمیان، فارس اس وقت ایران فارس کہلاتا تھا، فارسی سے فارس، اور روم کے درمیان بڑی جنگ لڑی جا رہی تھی، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ فارس جیت جائے گا، عرب میں یہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشن گوئی کی کہ فارس یعنی روم کی فتح، روم جو ہے نا وہ فتح حاصل کرے گا۔ تو اس فتح قریب کے بارے میں جو بات ہے، جلد ہی فتح حاصل کر لے گا وہ روم جو ہے نا، وہ فارس کے اوپر قابض آ جائے گا، غالب آ جائے گا۔ دونوں فتح مراد لی جا سکتی ہیں، فتح مکہ بھی اور فارس اور روم کی فتوحات کی شکل میں ظاہر ہوئی جو فتح، وہ بھی روم جو جیت گیا جنگ کو۔ آگے یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والو، کونو کا مصدر بتائیں جلدی سے بچے، میں اس آیت کو جلدی سے پڑھ لوں گا، آپ کو آیت سمجھ آ جائے گی۔ کونو، ابھی بہت ساری آیات آگے باقی ہیں، کونو کا مصدر بتائیں۔
कूनू, बच्चे आप खामोश क्यों हो जाते हैं? कुन, ठीक है, इसका मायना बताएं या देना, शाबाश। कुन, कूनू, कुन, काना, तुम, नहीं, तोसीफ, नहीं। मैं आपको पहले कितनी दफा क्लास में भी मैंने आपको बताया हुआ है, कूनू, काना, कुन, ये एक ही मायना रखते हैं, मिलते जुलते हैं। तुम, लुबैना गलत कहा है आपने। कूनू, हो जा, मरियम जिंदाबाद, मरियम शजर ने बिल्कुल सही कहा है, हो जा, हो जाना। कुन फयाकून नहीं कहते, कुन फयाकून, इससे याद रख लो, कुन फयाकून, कहा हो जा तो हो गया, फयाकून बस हो गया। समाना सही कहा है, अब लुबैना ने भी ठीक कहा है, हो जाए रोशना, बिल्कुल सही है। कूनो, हो जाओ, ये क्योंकि आखिर पे वाओ अलिफ है, अमर का सिगा है, हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों हो जाओ, अंसारा, अंसार अल्लाह है, अल्लाह का, अल्लाह के मददगार। कूनू अंसार अल्लाह है, अल्लाह के मददगार हो जाओ। अंसार, नसारा से, अभी पिछले आयत में पढ़ा था ना हमने, नसारा, नसरुम मिन अल्लाह व फतहुन करीब, नसारा जो उसमें है, नसर, नसारा मदद, अल्लाह की मदद, नसरुम मिन अल्लाह, अल्लाह की मदद आएगी, व फतहुन करीब, जल्दी फतह नसीब होगी। तो नसरा, अंसार का मज़दर भी नसरा है, मदद, तो अंसार अल्लाह है, अल्लाह के मददगार। कमा, आप बताएं ये कमा का जो का है, इसका माना क्या मैंने आपको बताया है, जल्दी, कमा, का माना बताएं। कमा, कमा, का, मां, जैसे, सना कमल सबसे पहले, अच्छा जी, जैसे, जिस तरह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो, कूनू अंसार अल्लाह है, तुम अल्लाह के मददगार बन जाओ, कमा, जैसा के, काला कहा, ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम ने, लिल हवारीना, अपने हवारियों को, अपने साथियों को, लिल हवारीना, अपने हवारियों को, अपने साथियों को कहा ईसा ने, मन अंसारी इल्लाह, कौन, मन अंसारी, अंसारी, ये री आखिर पे जो ये है, ये मेरे अल्लाह की राह की तरफ, मेरे मददगार कौन है, अंसारी मेरे मददगार, इल्लाह, अल्लाह की तरफ, मन कौन है। काला, कहा ईसा ने, ईसा इब्न मरियम ने, लिल हवारीना, अपने हवारियों को, मन अंसारी, मेरे मददगार कौन है, इल्लाह, अल्लाह की राह की तरफ, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह की तरफ, अंसारी मेरे मददगार कौन है, मन अंसारी, मेरे अंसार, मेरे मददगार कौन है, इल्लाह, अल्लाह की तरफ। काला, कहा, हवारी यूना, हवारियों ने कहा, नहनो, हम, अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। समझ आ गई बात की, नहनो अंसारुल्लाह है, हम अल्लाह के मददगार हैं। हवारी ने, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी, जब ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा है कि तुम में से कौन मददगार है, सारे साहब बैठे हुए, कौन मददगार, सामने कहा नहनो, हम सब, हम अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। फामनत ताइफातुन मिन बनी इसराइला, फामनत, बस अमानत, ईमान लाए, ले आए, ताइफातुन, ताइफात कहते हैं ग्रुप को, ग्रोह को, ताइफात कहते हैं ग्रोह को, एक ग्रुप को, ठीक है। ताइफातुन किसे कहते हैं, ग्रुप को, ग्रोह को, लिखो जल्दी से, ग्रुप, ग्रोह, ग्रोह को, ताइफामनत ताइफातुन, तो एक मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल से, उस जो बनी इसराइल बैठे थे उनमें से कुछ एक ग्रोह ईमान ले आया, ठीक है, एक ग्रोह जो है वो ईमान ले आया। वकाफर ताइफातुन, और दूसरे ग्रोह ने कुफर किया, इनकार कर दिया। कुफर, काफरा का मतलब है इनकार कर देना। वकाफर ताइफातुन, एक ग्रोह ने, दूसरे ग्रोह ने इनकार कर दिया।
फय्यदना लज़ीना आमनू, फय्यदना लज़ीना, बस अल्लाह ने मदद की ईमान वालों की, अला अदुव्वे, अदुव कहते हैं दुश्मन को, अदुव कहते हैं दुश्मन को, अदुव्वे दुश्मन को, जो उनके दुश्मन थे ईमान वालों के, बस अल्लाह ने मदद की ईमान वालों की, अला अदुव्वे उनके दुश्मनों पर, फस्बाहू ज़ाहिरीन, और वो फस्बाहू वो हो गए गालिब, ज़ाहिरीन गालिब हो गए, ज़ाहिरीन अभी हम पिछले भी हमने ये ज़ाहिर वाला लफ्ज़ जो एक मस्दर में हमने पढ़ा था, अन युज़हिरा दीन अल हक़, अन युज़हिरा अला दीन कुल्लिही, गालिब कर दे दीन को, ठीक है, उस युज़हिरा में हमने पढ़ा था, तो उसका मतलब भी गालिब कर दे। यहाँ पे भी अल्लाह ताला फरमाता है ज़ाहिरीन, फस्बाहू ज़ाहिरीन, बस वो गालिब हो गए। शुरू से पढ़ते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, कुनू अंसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ, जिस तरह कमा काला ईसा इब्न मरियम, जैसे ईसा मरियम इब्न मरियम ने कहा था, लिल हवारियीन, अपने हवारियों को, मन अंसारी इलल्लाह, मेरे लिए मददगार अल्लाह के रास्ते में कौन है, अल्लाह की राह में मेरे लिए मददगार कौन है, काला हवारियीन, हवारियों ने कहा था नहनु अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। ये आखिरी आयत है बच्चे, वक्त भी हो गया है। फय्यदनल्लज़ीना आमनू, अच्छा काला हवारियूना, तो हवारियों ने कहा नहनु अंसारुल्लाह, हम जो है अंसारुल्लाह, हम अल्लाह के मददगार हैं। फामनत ताइफातुन, एक ग्रोह ईमान ले है, मिन बनी इसराइल, बनी इसराइल से एक, तो एक ग्रोह जो है बस बनी इसराइल का एक ग्रोह ईमान ले आया, व कफर ताइफातुन, और एक ग्रोह ने इनकार कर दिया, कुफर कर लिया, काफिर हो गया एक ग्रोह। फय्यदनल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह ताला ने मदद की आमनू ईमान वालों के, जो ग्रोह ईमान ले आए तो उस ग्रोह की अल्लाह ताला ने मदद की, अला अदुव्विहिम, उनके दुश्मनों पर, जो काफिर थे उनके दुश्मनों पर अल्लाह ताला ने मदद की, उनके ईमान वालों के दुश्मनों पर। फस्बाहू ज़ाहिरीन, बस वो गालिब हो गए। सही है, कहीं से कोई बात समझ ना आई हो तो जल्दी से पूछ ले, 2-4 मिनट हैं आपके पास। जी बच्चे, कोई है बात, कोई सवाल? तोहमत और बहतान में फ़र्क, ये शायद आपके सिलेबस में एक हदीस भी होगी, हदीस है बड़ी मशहूर, शायद आपके सिलेबस में है या नहीं, देखनी पड़ेगी। गिबत के हवाले से भी है। ऐसी किसी के इससे मायने से मतलब साफ जाहिर होता है, बहतान और तोहमत, इन दोनों का मस्दर एक ही है, बहतान और तोहमत का मस्दर एक ही है, बहतान और तोहमत एक ही मायना में आते हैं। इनके जो एंटिन, इनके जो लिए दूसरा जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो होता है गिबत, किसी की तरफ ऐसी बात मंसूब करके किसी से बात करना, मतलब मेरे हवाले से आप दो दोस्त आपस में कोई बात करें जो मुझ में हो सकता है पाई भी जाए या ना ही भी पाई जाए, वो गिबत कहलाती है। बहतान, वो गिबत, बहतान और तोहमत जो है ना, वो किसी की तरफ, मैं आपको ना बता दूंगा इंशाल्लाह वो हदीस, मुझे कन्फ्यूजन सिर्फ इस तरफ से हो रही है, या तो बहतान और गिबत ऐसी है जो बुराई इंसान में पाई जाए या ना पाई जाए तो उसको बहतान कहते हैं, और गिबत उसको कहते हैं जो वाकई वाकईतन पाई जाए।
या गिबत कहते हैं, जिसमें वो बुराई ना भी पाई जाए तो वो गिबत कहलाती है। अगर और बुहतान है कि वाकई ही उसमें वो गिबत वो बुराई पाई जाए तो वो बुहतान और गिबत वो बुहतान और तहमत होती है। मैं इंशाल्लाह ये हदीस लेकर आऊँगा इंशाल्लाह, वो पीपीटी नेक्स्ट वाली में इंशाल्लाह शामिल कर लूँगा, आपको बताऊँगा मुकम्मल बात जो हज़रत सल्लम इसका तर्जुमा, इसकी जो आपने जो पूछा ना कि तुम्हें दोनों में डिफरेंस क्या है तोहमत में। ये तोहमत में जो फाइव गुनाह गवाह की जरूरत होती है वो तोहमत जना है। अगर किसी पे ऊपर आपने जना की तोहमत लगाई है ना, वो हद कज़फ है, वो और बात है, वो और चीज़ है, उसमें गवाहों की जरूरत होती है। अगर वो झूठी गवाही देते उनके झूठ साबित हो जाए फिर उनको भी सजा मिलती है, वो उनको भी हद लगती है। शायद तोहमत में कंफर्म नहीं होता, ये में तो कंफर्म नहीं होता, मैं आपको देख लूंगा इंशाल्लाह बता दूंगा। वक्त कम है, नमाज का भी वक्त हो गया है, अपना बहुत सारा ख्याल रखें बच्चों। आज की बात ये है बच्चे, इबादत ज़रूरी है। आज जुमा का दिन इबादत का दिन होता है मुसलमानों के लिए। अल्लाह ताला ने हर कौम के लिए एक इबादत का दिन मुकर्रर किया है। वैसे तो हर रोज़ ही 5 वक्त की नमाज अदा करनी चाहिए, और जुमे को ख़ास तौर पर इबादत का दिन रखा गया है कि हम इकट्ठे मिलकर भी इबादत करें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करें, आज का दिन नमाज जुमा अदा करें और अल्लाह ताला से आंसुओं के साथ गिरा कर और आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला से तौबा करें, माफ़ी मांगे। कोई दुनिया में वबा है और हमारे घरों में भी कुछ जो लोग और दूसरी बीमारियां भी मुब्तला हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। जुमा का दिन खुशी का दिन, मुबारक दिन होता है, अल्लाह ताला इस दिन दुआ को कबूल करता है। आज का दिन इबादत का है, इबादत करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, दोनों काम करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे अपनी हिफाजत में रखे, बुराइयों से वबाओं से महफूज रखे, हमारे वालिदैन को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।